Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot. Balitang pinasahi, katuhuan dili, apan tinuod. Balitang Ekspesyal. Samtang sa atong balita espesyal, di ay government employee dito sa nasod sa Kuwait. Gipreso kay ni dawat og sweldo bisan wa ni sulod sa trabaho sulod sa pipila ka tuig. Murag bahog ning akuan ghost employee. Atong sayron pinagi sa report ni katropang Raybox. Usa ka empleyado sa gobyerno sa Kuwait, mga katropa, ang gihatagan og silot nga 5 ka tuig nga pagkabilanggo human mapamatod nga nagdawat kini og sweldo sulod sa 10 ka tuig bisan wa siya misulod o mitrabaho. Gipasaka usab dito sa korte, mga katropa, ang mando nga mobayad ng akusado og kapin sa 59 million pesos pagkadakua. Sumapa sa korte nga ang empleyado kay nakadestino sa Citizen Service Department og sulod sa usa ka dekada padayon ang pagdeposito sa iyang sweldo matagbuan bisan absensya o way gibuhat ka trabaho. Bisan ba nga gi-acquit siya sa duha ka lower courts kaniadto, gihukman siya sa kataas-taasang hukuman ang desisyon tungod sa lig-on nga mga ebidensya sa salary fraud o pag-abuso sa pundo sa gobyerno. Padayon ang kampanya sa Kuwait batok sa korupsyon o ghost employees, isip bahin sa lang reforma sa public service. Hala, sa naon na gintaw ning Kuwait. Diri pa rin sa Pilipinas, pastilan sa klaro na kayo. Anyways, alang sa atong mga katropa ng mga kalalakinan nga nagproblema na sa ilang marital obligation ngadto sila mga misis tungod kay ubos na kayo ilang libido, mga katropa. Hinay na kayo mo kama sa mister kung sasakyanan pa, di na kayo kasubida. Mga katropa, di ate produkto sa Yes to Health tawag og Turbo Food Supplement for Men. Alang ni sa mga kalalakinan nga ubos na kayo libido, hinay na kayo performance ibabaw sa kama. Aduna ni makarot og Clavo Huasca nga mopaboost niya nang nag-ubos simong libido. Ilabi na niadtong mga kalalakinan nga dili makaanak, mga katropa. Ubos na kayo ang sperm count, mga katropa. Tumari na og Turbo 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing kisigurado gyud nga makaanak na gyud ka o mutaas ang imong libido. 30 minutos sa dili pa imong labing-labing inyong labing-labing pag Turbo na. Kaysa Turbo, wag gas ang lakas. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Raybox alang sa balitang Ekspesyal.